Pangit mo. Kaisan? Oh. Sige, Rochelle, magpagod ka. Grabe, pinagod mo ko. Oh, so this is your challenge, you know. First, ang mukha niya, oh. Grabe. 100 over 100. Saglit lang. Crag Hotel. Kanisan. Dalaran. Ito yung Crag Hotel.
malay. Wow. Ito yung sinasabi nilang Crag Hotel. Ah, okay. Ganda nga. Aha! Teo, sini ka. Ha ha ha. 1, 2, 3. Okay. Jom, jom. Jom! 1. Panas, panas. Cepat sikit. Tengok sini, tengok sini. 1, 2, 3. Okay. Pagmamayari ni Rochelle yan. Ang luwag na. Yes. Pak Majid. Crag Hotel. The old Crag Hotel na sinasabi.